महादेव पिंड का काढो काय बात प्रमाण काय मालूम महादेव पिंड काढतो तो नाही हा बंजारी देवीन धोकतो तो नाही हा गुरु गोविंद महाराजन मानतो तो नाही हा खरं के रे जगोणा खरो छे लारा मोटो अंधारो छे के रे जगोणा खरो छे लारा मोटो अंधारो के रे जगोणा खरो छे लारा मोटो अंधारो के रे जगोणा केरो जो कोण खरो छे लारो मोटो अंधारो छे पण देव आंगाडी व्हायचं नाही हाव नी संत थोडे आंगाडी व्हाय कोणी बर ई स्वतः देव छे हाव पण महादेवर पिंड धोकेर करत छे चेनी करण हाव साहेब सबका बाप है वो किसी का बेटा नहीं बेटा नहीं अगर वो किसी का बेटा है वो साहेब साहेब नहीं के रे जगोन खरो के रे जगोन जेता भाया कच शिवा भायापेक्षा जास्त वाणी कोकच बराबर अंगारेम तपोकच हा टिको केर मळो ना हाव नी बराबर छे जेता भाया टिको दिने जो कोण मालूम छे हा सुका भाया टिको जारो तो जारो तो सुका भाया गांजा पी सोगो हा आणि जेता भाया ओतरा में हुबरे गो हा वटान टिको जला देनो वाह वाह हुसैन हा अभी लोभी महाराज सत्केर कंस मालूम छे केर कंस प्रहलाद महाराज कंस छे नहीं जनार्दन महाराज कंस बराबर हाव नी येलीले बेलन बेलीले फूल करे दिवे ने हा भगवान कसो जो कोण केरो जो एरा आना मोराले लोग वागे शिकावत कच हा हबाल तार जिगरी दर लागत 4 वाजे रांग डिग्या सो काय रे हा वागे शिकावत लोग बराबर तार जिलकरी झाक पडतो आहे कोणी हा केर धाकेती केर धाकेती वागेर धाकेती बराबर हाव नी आन केरे बापू बड़े बड़े वाग सकला को चंगले हाव हाव नी पण करण केरो जो कण खरो चल लारती मोटो मोटो अंधारो अंधारो छे हाँ हा महाराज लोग भजन बोले छे बोलो छे ये हाथ भगवान के हाथ जोड़े दिनो के बराबर बात खर छे हाव नी पण लारे अंधारो मालूम छे काई चला रहा कई लारे अंधारे फिर काई से पण मिलिटरी वाले हाथ जोड़े कई मोड़ी देवे नहीं पाकिस्तान में जाओ दे काका करता ने हां 3 दच हां हाव नी खेन बकम छरे अच्छा और खेल केरो छो एरा आना मोरा रे आजो एका पगडी देखो आजो एका पगडी देखो और छोड़ा नदी में परागो वारे वाह हाव हवाल पाणी लोही पाणी भरलं होतं ने हाव हाव लोही में पाणी भरलं होतं ने बोल रहा हाव मार माहिती लोही अलग काढ दे हाव आणि पाणी अलग काढ दे बराबर हाव नी तू भेळोची नाही हा बाल हाव मन 1 कप लोही काढ दे हां आणि 1 कप मार माहिती पाणी काढ दे बराबर हाव नी बक्कन गुंडो करावं छे हाव ई तो येती तो पागल होई छे हाव नी बराबर हाव नी અમે જેમ લોહી છે ને પાણી છે હાવ
છે ને સાચા હાબાલ જ ભેળો છે ને હા ની એ મારા હાથ કાઢ હા તાર હાથ કાઢે ને દેખ સવાર પર હા હા લોહી છે પછી પાણી કાઢવા વતન હાબાલ નાખો છો તું હા ની હું સવાર ખે હા આપો છે ज्यादा मत बर का હા ಒಂದು ಕೈ एक तारीख છે ಒಂದು હા હા ની वो गळो बस आले ಒಂದು ಕೈ लोड़ी છે હા તમાર સવારે વેલા આવી હા અને તું બી કો લગા નંગરાન કે હા. કઈ નકળી જાય હા ની કાઈ કોળ કરે હા ની એનું જ કળે દે લોકોને કાઈ કળે દે બરાબર આકે મિશન ભીડ રે છે હા ની અરે બાપ રે હું વારે વાહ સાળે એનું કતરી કતરા આચે જ ભા હા ની હા ની કિમ વાજરો છે કિમ ઝીલ જારી છે હા આખી મિશન ઝડપ રે છે હા હા મહારાજી બીજી મેર ટીમ ઝડપ હા ની ઝડપ બાપુ હા ની હા વાહ તાળી કિમ વાદરી નગરા કિમ વાદરે હા આપ લોકોને કાઈ લેણો દેણો કાઈ છે પીસા ફેડેર કરી લો હા ની હા ની ગળો બેસો હા થાળી ફૂટ જા લેણો દેણો કઈ છે હા ની હા ની 7,000 રૂપિયા દીને તા ફેર દેરો નીકળ જાય બરાબર કરેણ બોલ રો જાણે હા ભગવાન કસો જગો કસો છે યતમાયન ડાક્ટર કતરા છે ડાક્ટર ભકમ છે મહારાજ હજારેજી છ છ પણ એક ડાક્ટર વિચાર કીધો કઈ કીધું और हुड कलाक आतरी गर्दी में आप पेशेंट छे नहीं હા ની और पेशेंट आप पारदेम दवाखानो लगा दे લગાયો પેલા भगवान कसो जे पर बोल रो છું હા पारदेम दवाखानो लगा नाखो લગા નાખો अन बोर्ड लगा नाखो લગા નાખો अन बोर्ड कई लको કાઈ લખો बीमारी चांगली झाली तर 200 द्यायचे 200 द्या છે बीमारी चांगली झाली तर 200 द्या છે आणि बीमारी नाही समजली तर 400 घेऊन जायचे 400 घेऊन जायचे बराबर इथे भगवान खेळ कसो हा नि हा नि लगाय बोर्ड आता लगायो अब 400 ले सर कोण जाईल वाह 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 एक रो होशियार हाँ। म्हणजे प्रहलाद व्यासरी को હા ठीक से लागो काम છે ધંધો છે હા ની डॉक्टर बीमारी समझा दे છે હા 400 લેન દી ગયા ले जा करा આપણો ભાગ છે હા ની ગો દવાખાને गो પેલો જ પેશન્ટ હા नमस्कार साहेब हा राम 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 या म्हणे या कला काय झालं म्हणे काय झालं अब डॉक्टर कडे काही वेळा जो कोण जाव दो हा, ताव जो पेट कोण. डोकरो जो कोण ताव आव जो कोण हा, मातो जो कोण गो काय झालं म्हणे काय झालं डॉक्टर साहेब हा मी काही जरी खाल्लं म्हणे खाल्लं मला चवच येत नाही हा 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 हेर काही औषध दाब हा हे काय झालं डॉक्टर साहेब हा मी काही जरी खाल्लं मला चव येत नाही येत नाही डॉक्टर भेंडो जो कोणी हा नि पेट दुखे वाला आवगे हा माते वाला आवगे आवगे कड दुखे वाला आवगे आवगे पण ज्याला चव येत नाही याला काय औषध द्यायचं म्हणे काही दखला लागेल हा हा पण हाते कंपाऊंडर हा र आणि वर दवाखान्यात खूप बॉटल हा नि भयानक बॉटल हा हा झोप म्हणे छोकरा सवार दिनो हा आणि कंपाऊंडर आवाज दिनो दिनावाद पांडू पांडू ते 32 नंबरची बॉटल काढ म्हणे काय रे म्हणे अब येन काय मला बॉटल में कहे जो हा नि भगवान कसो छे हा वो बघो वो डॉक्टर सा आणि ये पेशंट सा काढे बॉटल काढे ओमर पेट्रोल पेट्रोल हा नि ओमर पेट्रोल आणि ठलाय मुंड्या खरा म्हणे फडफडान उठो काय कर पागल झालं का साहेब म्हणे हा नि माणसाला मारता का म्हणे हा नि काऊन काय झालं म्हणे काय झालं पेट्रोल आहे म्हणे बराबर आहे ना ते काही असेल म्हणे हा तुले काही खाल्लं तरी चव येत नव्हती ना येत म्हणे. नव्हती ना हा नि पेट्रोल कसं काय असं म्हणलं दे 200 बराबर बरोबर हे
अबे ताने हम बगला देखे हाँ देखो डोकरा तू हाँ तारा ऐसे शेर इंडा देख ली तो देख ली तो कमेड़ी कुकड़ी शेर देख ली तो शेर देखो बगला ही देखो देखो बगला रहो इना कद गो को वन कद प्रहलाद दिया भगवान हाँ ई घर बांधे तो वास्तू कराचा हम हाँ दकान लगा तो रिबिन काटाचा काटा था एखादी वावडी खोदे हाँ तो 4 लोगों ले जाता मार वावडी पाणी दे करण हाँ गिर धार नाकाचा बरोबर हाँ वा कधी दरिया कधी डुंगर मोरे मोरे बाबस आजे मोरे मोरे सागर दर्या म्हणजे हे टेकडा. उंडो 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 डुंगर म्हणजे टेकडा टेकडा चाल कर हाँ अभी आज टेकडा છે हाँ કોણ બાંધો ઈ कहीं मालूम से नहीं તમારા તે લોક બાંધે हाँ કપરલાદ ગયા બાંધો हाँ हाँ बांधे बा ખરણ हाँ કેરે જો કોણ ખરો છે ને લાડતી મોટો અંધારો છે अंधारो छ કદી દરિયા કદી ડુંગર મોટે મોટે ભરે સમુદ્ર જેરા ધાંગ છે રે સાગર कतरा गमाना को होशियारी कर दिस गमाना 400 गमाना दिशा गमाना दिस गमाना रात भर सुतो कर हाँ डॉक्टर होशियार साहो हाँ आप सवार जा रहे हो के लागो हाँ कोई हलते भी करती 400 ना रो मुझे ना रो बला आज ही 7 वाजता गो गो डॉक्टर साहेब हाँ आज तर अंग बरंच झालं म्हणे काय झालं आज काय झालं म्हणे काय झालं डॉक्टर साहेब हाँ मी काही खाल्लं खाल्लं आणि मी कुठं चाललो चाललो मला आठवणच राहत नाही हाँ डॉक्टर के लागो आठवण राहिली जर काही औषध भाग हाँ पण वो डॉक्टर सर आणि ये पेशंट सर झोप म्हणे टेबला सोगरा ठेवलं आज आवाज दिनो हाँ पांडू मांडू ते 32 नंबरची बॉटल काढ म्हणे काढ रे म्हणे 32 नंबर घ्यात खडखडान उभे गो डॉक्टर साहेब चुतिया बनू नका म्हणे बराबर काऊन काय झालं म्हणे काय झालं त्याच्यात पेट्रोल आहे म्हणे बराबर ते काय असेल म्हणे तुला आठवण येत नव्हती ना म्हणे आली ना आठवण आठवण झाली ना म्हणे बराबर दे दो से पूछ वर खेळ हाँ तम कतरा भाई छो दी भाई सा डबल रोल छो काही छे का छे नी तारे अलग छे काही कोणी नी तार बाप बापी एकच छ तो हानू को काही खेळ ओरो छ नी પછી કેરો છે ની हाँ नी लोई में पानी भरायचं हा म्हणजे ही कहाणू हा. थार वक्ती लोई पाणी भळे कोणी बोलो नी वर वक्ती को काही ओरो ती को काय सगळं ओरोच काय હું કા કાળો તું કા ગોરો हाँ नी हाँ કરણ કેરો જાને हाँ हाँ ઓર ખેળ કળે નહીં करे नी 400 ગમા નાખો हाँ દીદી ડા 400 गमाना ગમા નાખો हाँ ચાલ કલાક आज कोई हलते में आपण डॉक्टर ने चुतिया मान लाय रो पिसाला आमिला आगला हाँ हाँ तिसरे दिन को गो आणि आंगाडी उभरे गो हाँ डॉक्टर साहेब डॉक्टर साहेब काय झालं म्हणे काय झालं डॉक्टर साहेब रातच्या 12 वाजेपासून पासून या दोन्ही डोळ्यात काही दिसतच नाही म्हणे हाँ 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 डॉक्टर केव्हा मग डोळा स्पेशालिस्ट सही करा बरोबर बस हाँ बस म्हणते बेस करा आता तू हे 400 तू घेऊन जा घेऊन जा ही वेगळं खुश हाँ आपजम गोगला मग 400 મળच મળच म्हणजे डॉक्टर करी कोणी हा. पण वो डॉक्टर सर आणि पेशंट सर डॉक्टर काढो एक हिजा माहिती काढो सोय सोयरी 4 नोट मोजो हाँ ये शे दिसागो दिसालो की हा. आप मन 400 મળच करा हाँ हाँ ये सोय सोयर काढून एक हिजाम घाल दिलो नाग दिनो एक हिजा माहिती 40 रुपया काढो हाँ घ्या भाऊ म्हणे बराबर डॉक्टर साहेब चुतिया बनू नका म्हणे हाँ 100 च्या वर ठेवल्या म्हणे हे 40 रुपये आहे म्हणे बराबर ते काय असेल म्हणे तुला दिसत नव्हतं ना हा म्हणे. नी. आता कसं दिसायला लागला म्हणे दे दोनशे दे दोनशे. आता बोस हे.
बाद मुंडे पावस हाँ नहीं छे मूर्ति अलग अलग छे बराबर ई अतार नाक छे मुंडे નું જુદી નાક છે मार તારી હોત છે कोण मार लाडती वेनी લાગતી છે છે पण आसो काही फरक नाक मारावडी नाकतो ना हाँ नहीं मारावडाच कान छे हाँ नहीं पण हानु फरक काही बतावेलो जो काम बराबर और नाम से भगवान हाँ करण कबीर महाराज को साहेब सबका बाप है वो किसी का बेटा नहीं बेटा नहीं अगर वो किसी का बेटा है वो साहेब साहेब नहीं हम केनी साहेब के ऊपरिया आवरा तो वर खेळ हमें कळे नहीं कळे नहीं हाँ हाँ बरोबर छे बराबर છે मजे बोल रो जो आने हाँ तू जे बोल रो छी हाँ केर वर्षे बोल रो छी और वर्षे बोल रहे છે साहेब वर्षे बोल रहे છે हाँ हाँ नहीं ऊ छे वर खेळ बराबर कोनी काय हाँ हाँ हमें खेळच कळे नहीं कळे नहीं हम हमारे होशियारी करा बराबर हम हानु करा तनु करा काई जमे हाँ मारा अनुभव केरो छु हाँ 2-3 सालेर बात छे अच्छा 8 बैग रू लगाए में लगाए 8 बैग पलट लगाए हाँ वारे में फरन आऊ हाँ आवड़ी पलटी हाँ 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 लोग का महाराज हाँ नहीं 60 क्विंटल तो फेंकन मत कला फेंकन मत कला दो लोग कहीं के मको अपन 50 पकड़ा आराम है खेल के जो भगवान कसो छे हाँ नहीं लोग 60 के अपन 50 पकड़ा बराबर मीना दी मीनान गो गो झोक दिशा को नहीं मन हाँ 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 पलटे झोक दिखाए बोली हाँ हाँ लोग भलाई 60 के मको हाँ पर 8 चूक 32 क्विंटल वच्चे आराम है दिवस 4 क्विंटल एवरेज हाँ नहीं 16 क्विंटल हो टन वो आप हाँ नहीं हानु खेल छे अच्छा वो काई खेल करना किए हाँ और अनवर खेल के दितन केदा हमारा 50 वर्षेर माटी हाँ 10 एकड़ जमीन हाँ सेवात बरोबर में बाल बच्चा होए कोनी हुई कोनी बाल बच्चा हुई कोनी होए कोनी हाँ लोग का एकदम खास खाए नहीं काय राठोड राठोड 10 एकड़ जमीन इसी स्टेट कमाउज के लागो हाँ और बस काय करू भागला खाई से अबे दूसरा टांडी करला निकला बराबर होनो गए नेट से वो लोग को खरो हाँ नहीं पजाबो 9 लेनी 1000 वेन साहब से हाँ नहीं वो हनुज पड़ी छे चालो अब हाँ अन डोकरीन बेळो होय छे अरे वाह शिव छोड़ के हाँ करे और के रे जगरा जगरा फेर आयो छी रे बराबर कहा हाँ देखा था नहीं हम हाँ नहीं तुम्हारे गाय में ढालियास कहीं अच्छा देखो खेळात कहीं सा आपने सरी को छू हाँ और खेळ देखो के नहीं कसो सकोनी देखो हाँ हाँ हमारे गाय में पंकज की दे हमारे गाय में पंकज की दे पंचम काले बुंदी किरे बेला किरे बासुंदी ढालिया ना मुको फेर आवे સાંભળો જે ગાંડા હતું हाँ ढाल्यान कोई के छ हाँ आ तो दिन भर फोन आगे तो आंगड़ी बाटी खाला कर के नहीं के का कामन क्या छी चली हमार गांव में पंगत की दे बकरे गिरे बूंदिया लाडू की दे बेड़ा की दे गिरे बासुंदिया का ढालिया ना फुको फेरा ये घरा जा छेड़ी छेड़ी छ ए ये घरा जा छेड़ी खड़ी छ प्यारा तेरे घर बाटी छेड़ी कई रोए घरा पूरे बड़े मफले का भेरा
12 साल छचारी रे कोण हा बाई ना मेरे कोण 50 साले नंतर डोकरी छोड़ा दी हमारा जना डोकरी की बूढ़े बड़े मफालो दे धरा रोसी रे मने मधुरा रे दिरा नवलेरी दादा ने काम करते हिंड लाती लाय जको हानु खेळ छो बराबर कहीं करवा छु हानि केरो तो भगवान कहीं करे छ भगवान करिए वसो कोई करे नहीं मत करो होशियारी बराबर सब खेल बरो छे तारो मारो कई छे छेनी हां सब खेल बरो छे ओरो छे हां कारण नेमी कुछ साहब सबका बाप है वो किसी का बेटा नहीं अगर वो किसी का बेटा है वो साहेब नहीं हां और खेल करे दिन को सूत्रधारी सूत्र करे कसरत को नसी पारता करे से करे करो जो बोलो जागरे अब पानी तो सार को दाचा एवढी साठा आणि एवढी मरच्या बराबर पाणी तो सार को 2 मीटर तर वेंची आहे एक मरच्या जागे मुताव ही खेळ केरो छ ओरो छ ही और खेळ छ बराबर दोई झाडे ना पाणी सारको साठा मीठो मरच्या चरको वाह 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 और ही खेळ बरो छे बराबर कारण खेळे मुंड्यांवर आपण खेळे मुंड्या आपण चलाले हां आपण मुजरी काही करते बिया कोण काही अर्थ छे जमीन आवदन हमारा देर माटी हां वर्गर जार छे बादरी छे काई छे અને આડકાર મારો હા ઓફ કરો ભૂકોસ હા આડકાર પાણી ઓફ કર આડકાર મારો હા લોક પતો ખાલી દે ઈ બાટી ખાલી આડકાર આરી છે પાણી પીલે બોલ કરી ચલા કરના બોળકાવ મત હા સુક આડકાર બોળક લેજો હા હા બાટી ખાવાળા ચહેરે પર તેજ આજા હા ભૂકે મન ક્યાં કતરાઈ પાણી પરાતો હા તેજ આવ છે કશે ના આવે आणि लोई पाणी भेळरो हा कारण हा बेताने बोलो आजी सुंदर असो सांभळा वाचा बराबर पोवारा रो सेवा भाया पोवारा